Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita continue on human immunity part seterusnya, iaitu second line of body defense. Okay, mari kita lihat body defense ni ada tiga. Kita ulang sikit. First line, second line and third line. First line kita dah cover itu. Sekarang ni kita masuk kepada second line of defense. Jadi apa yang ada dekat second line of defense ni? You have to describe the three line of body defense in human, and kita fokus saja ni pada second line of defense. Second line of defense terbahagi kepada tiga bahagian ataupun tiga benda, iaitu yang pertama ialah fever, demam, inflammation, keradangan dan phagocytosis. Ada tiga ni, ingat, dekat second line ada fever, inflammation dan phagocytosis. Okay, mari kita lihat apa yang dikatakan sebagai second line of defense. The second line of defense is fever, inflammation and phagocytosis. So we have three second line of defense, iaitu fever, phagocytosis and inflammation. Apa benda tu? Nanti kita tengok. The mechanism of the second line of defense is also not specific. Hari tu cikgu dah cakap not specific, maksudnya dia boleh diguna pakai untuk pelbagai jenis bakteria. Contohnya phagocytosis. Phagocytosis boleh mempersembahkan banyak jenis bakteria. Dia bukan spesifik kepada satu jenis bakteria sahaja. Okay, next kita pergi kepada second line of defense yang pertama, iaitu fever. Apa fungsi kita demam ni sebenarnya? Fever is the second line of defense mechanism that fight infection. Okay, jadi samalah, fungsi dia semua adalah untuk fight infection. Tapi macam mana fever ni secara spesifiknya menentang infection? Fever increase phagocytic activity. Jadi phagocytic ni apa benda sebenarnya? Phagocytic ni ialah kamu punya white blood cell memerangkap bakteria ataupun pathogen, dan akhirnya dia destroy bakteria tersebut. Okay, that infect the body. Tu je lah fever. Fever ni sebenarnya dia increase phagocytic activity supaya phagocyte ni lebih banyak dan lebih mudah untuk memerangkap pathogen. Jadi kita cakap phagocyte. Jadi sebenarnya apa itu phagocytosis? Phagocytosis adalah proses di mana white blood cell trap and engulf. Maksudnya dia memerangkap dan menelan dan seterusnya dia breakdown bakteria. Inilah phagocyte-nya. Ni adalah phagocyte. Phagocyte ni adalah sejenis white blood cell. Okay, the phagocyte is a leukocyte. Apa itu leukocyte? Leukocyte adalah white blood cell. Jangan tak tahu leukocyte adalah white blood cell. Okay, that can carry out the process of phagocytosis. Jadi phagocyte ni adalah sejenis sel. Okay, phagocytosis adalah dia punya proses. Senang je. Leukocyte adalah white blood cell. Neutrophil and monocytes are phagocytes. Neutrophil ni adalah nama spesifik bagi white blood cell. White blood cell ni ada banyak, ada 5 nama white blood cell. Kalau kamu dah belajar video yang sebelum ni, bab 10, kamu tahu apa itu neutrophil, apa itu monocyte. Jadi neutrophil dan monocyte ni adalah sejenis white blood cell. White blood cell ni ada banyak. Okey, ada banyak. Ada 5 white blood cell ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia ada nama-nama dia yang tersendiri. Okey, jadi antara dua white blood cell ni nama dia adalah neutrophil dan monocyte. Jadi neutrophil dan monocyte ni lah yang berfungsi sebagai phagocyte, yang berfungsi sebagai Pac-Man. Kamu tahu kan Pac-Man? Pac-Man dia makan. Jadi macam itulah. Jadi white blood cell ni ada banyak. Lymphocyte ni ada 5. 2 daripadanya berfungsi sebagai phagocyte, berfungsi untuk memerangkap dan destroy, trap and engulf and destroy bakteria ataupun pathogen. Dan nama 2 ni adalah neutrophil dengan monocyte, MN. Okay, MN. Monocyte dengan neutrophil. Phagocytosis is a process. Okay, it is the process by which microorganism ataupun pathogen ni or other particles such as dead cells are trapped and digested. Dia akan memerangkap dan dia akan digest by phagocyte. Phagocyte ni sel lah. Maksudnya kat sini, ni ada bakteria kan, awak nampak ni bakteria. Bakteria tu diperangkap oleh phagocyte tersebut dan akhirnya dia akan digest dan
matilah. Bila dah digest dia akan mati. Okay, faham tak? Mari kita tengok lagi apa itu phagocytosis. When infection occurs, the phagocyte move to the infected areas. Jadi phagocyte ni berada di mana sebenarnya? Phagocyte ni sebenarnya dia berada dekat kita punya blood lah, dalam blood. Okey, infection ni berlaku di mana? Infection berlaku di dalam tisu, bukan di dalam blood. Jadi phagocyte ni perlu keluar daripada blood kita masuk ke dalam tisu. Sebab tu dia kata when infection occurs, phagocyte move to the infected area. Dia akan keluar dan pergi kepada kawasan yang berlaku infection and enter the tissue fluid through the pores of capillary. Maksudnya dekat capillary kita ni ada lubang-lubang kecil. Jadi lubang-lubang kecil ni digunakan oleh phagocyte tu untuk keluar daripada kita punya blood capillary kepada tissue fluid ataupun kawasan sel-sel yang infected. Okay. When phagocyte encounters a pathogen, the phagocyte will engulf. Engulf ni maksudnya dia mengepung. Inilah engulf ni, dia mengepung dan menelan. Macam gitu. Engulf the pathogen and the lysozyme in the phagocyte will digest the pathogen. Jadi di dalam phagocyte ni, di dalam white blood cell ni, ada lysozyme seperti yang kita dah belajar dalam first line of defense. Lysozyme ni adalah sejenis enzim yang berfungsi untuk breakdown ataupun digest. Okey. Mari kita lihat proses spesifik macam mana phagocytosis ni berlaku. Pertama, yang hijau tu adalah bakteria. Okey. Pertama, bakteria ni hadir, dia masuk ke dalam badan. Bila dia masuk ke dalam badan, jadi kita boleh detect badan kita punya immune system kita boleh detect the presence of foreign substance, iaitu bakteria. Jadi bila ada foreign substance ni masuk, dia akan mengarahkan kita punya phagocyte ni untuk pergi ke arah situ. Okey, pergi ke arah situ tempat infection. Jadi bila dia pergi, dia akan kejarlah bakteria ni sampai dapat. Phagocyte akan extend its pseudopodium. Pseudopodium ni, ni pseudopodium ni kita dah belajar ameba kan. Pseudopodium adalah false feet, kaki palsu. Nampak macam kaki tapi bukan. Nampak dia bergepung macam tu, macam ni. Kan? Towards the bacterium and envelope the bacteria. Envelope maksudnya dia mengepung dan menutup bakteria tersebut. Dan bacteria ingestion membentuk fagosom. Bila dia mengepung bakteria tersebut, membentuklah satu kapsul yang kita panggil sebagai fagosom. Okey, jadi di dalam phagocyte ni, tadi cikgu cakap, inside the phagocyte we have lysozyme. Ni adalah struktur lysosom. Dalam lysosom tu ada lysozyme. Jadi lysozyme ni apa fungsi dia? Lysozyme ni fungsi dia adalah dia ada enzim. Jadi lysozyme akan bergabung dengan fagosom ni. Fagosom bergabung dengan lysozyme membentuk fagolysosom. Senang je, fagosom lysozyme. Fagosom lysosom membentuk fagolysosom. Tambah je. Ni lysosom bergabung dengan fagosom. Fagolysosom. Lepas tu apa enzim ni buat? Enzim ni akan breakdown, dia akan destroy lah bakteria tersebut. Bacterium in the phagosome destroyed by the lysozyme. Lysozyme ni enzim. Zyme maksudnya enzim. Okay. Dan bakteria tadi akan breakdown dan decompose. Mana-mana waste material akan dibuang. Yang berguna nutrien dia akan serap dan yang waste dia akan buang. Okay. Phagocyte expel the remains of the digested microorganism out of the cell. Itulah proses phagocytosis. Cytosis maksudnya dia adalah proses. Kalau dia phagocyte, dia adalah sel tersebut. Mari kita lihat sedikit animation macam mana proses tu berlaku. In phagocytosis, phagocytes are attracted to the area of invasion by chemical products of the microorganism, phospholipids released by injured mammalian cells, or by components of the complement system. The phagocyte moves into the area of invasion and then attaches to the microorganism. The attachment is mediated by a variety of surface receptors, including antibody, lipopolysaccharide, and complement receptors. For example, the C3b component of complement coats bacteria or other particles and then binds to C3b receptors on the phagocyte. This process of coating to enhance phagocytosis is called opsonization.
The microorganism is then engulfed by the phagocyte into a vacuole known as a phagosome. Vesicles in the cytoplasm called lysosomes fuse with the phagosome, releasing digestive enzymes such as lysozyme and proteases into the phagosome. The structure resulting from this fusion is called a phagolysosome. Inside the phagolysosome, microorganisms are killed and digested. Finally, the digested contents of the phagolysosome are eliminated from the phagocyte by exocytosis. Selesai. Macam itulah proses phagocytosis. Okey. Jadi kita tadi dah belajar pasal fever, kita dah belajar pasal phagocytosis, and the last one is inflammation. Apa maksud inflammation? Inflammation ni maksudnya keradangan. Keradangan ni maksudnya kalau ada merah-merah, ada bengkak, itulah inflammation. Okay. Inflammation is the immediate response. Maksudnya kalau kamu terdedah kepada something ataupun kepada bakteria ataupun kepada stimulus, terus jadi bengkak. Terus jadi bengkak ataupun terus jadi merah-merah kamu punya kulit. That destroy and neutralize harmful action of microorganism and toxin at the early stage of infection. Jadi kalau kamu ada infection, selalunya akan berlaku merah-merah, gatal-gatal, bengkak. Itu adalah early stage of infection. Jadi ini adalah proses inflammation. Inflammation adalah immediate response kepada infection. The inflamed area will swell, turn red and feel painful. Akan rasa sakit. Okey, jadi proses inflammation ni ada banyak Ada beberapa proses dia punya stage of inflammation ni. Pertama, rasa sakit. Kedua, akan rasa heat, panas. Yang ketiga, akan merah-merah. Yang keempat, akan swelling. Dan akhirnya akan berlaku loss of function. Jadi sebelum berlaku loss of function tu, kita kena rawat lah. Okay, mari kita tengok the process of inflammation. Okay, pertama, contohnya kamu tercucuk dengan paku yang berkarat. Jadi dekat paku berkarat ni ada bakteria ada bakteria dekat ujung paku. Tak kisahlah berkarat atau tidak, mesti akan ada bakteria dekat surfaces of tooth. Okay, apa yang berlaku? Pertama, damage tissue release histamine. Jadi kalau berlaku terluka ataupun berlaku infection, damage tissue tu akan release histamine. Apa itu histamine? Histamine ni adalah satu substance ataupun chemical untuk stimulate an immediate inflammatory response. Jadi releasing of histamine ni lah yang sebenarnya cause inflammation. Histamine will cause the blood capillary to expand for more blood to flow. Jadi kehadiran histamine dekat kawasan luka tu menyebabkan banyak darah akan flow ke tempat infected area. Okay, kenapa nak biarkan darah banyak flow kepada infected area? Kerana darah membawa phagocytes. Histamine also increase permeability of blood capillary to phagocyte. Dengan kehadiran histamine juga menyebabkan phagocyte itu lebih mudah untuk keluar daripada blood capillary kepada kawasan yang infected. Ingat tadi phagocyte tu white blood cell. White blood cell ni berada di dalam kita punya blood. Jadi dia perlu keluar daripada blood capillary ke kawasan yang infected. Untuk dia keluar tu kena ada histamine. Bila ada histamine ni lebih mudah untuk dia keluar. Okay. The phagocyte and clotting factor will accumulate in the affected area. Jadi phagocytes ni tadi akan berkumpul dekat kawasan infected area dan berlaku proses blood clotting dalam masa yang sama untuk menghentikan pendarahan. Okay. The blood clotting mechanism is then triggered to stop the bleeding and the phagocyte will carry out the phagocytosis. Ni phagocyte ni, nampak tak? Ni kita ada nampak tak gambar ni? Dalam gambar ni ada apa tu? Itu adalah blood capillary. Jadi phagocyte ni sebenarnya mula-mula berada di dalam blood capillary dan akhirnya dia keluar. Dan akhirnya dia keluar dengan bantuan histamine. Right? Itu adalah proses inflammation. Kalau tak faham boleh ulang balik. Okay, kita tengok sedikit biological lens. Pus ni apa? Pus ni adalah nanah. Dia adalah nanah. Jadi kalau kamu berlaku luka atau apa, kamu
tak rawat dengan cepat, dia akan berlaku nanah, keluar nanah. Nanah ni sebenarnya apa? Nanah ni sebenarnya adalah combination of microorganism, fragment of tissue dan juga white blood cell. Jadi ada 3 dalam pus ni. Pus ni ada microorganism, kita ada fragment of tissue, sebahagian tissue daripada kita punya sel, dan akhirnya kita ada white blood cell that can be found in seriously infected areas ataupun damaged tissue. Jadi kalau kita berlaku terluka, kita kena rawat dengan cepat supaya infection tu tak jadi teruk. Kalau infection tu jadi teruk, maka dia akan menghasilkan pus. Right, itu saja untuk second line of defense. Next, kita akan belajar third line of defense. Thank you.